الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى الصوم لي وأنا أجزي به وفي رواية أنا أجزى به أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. بخشش کا میری اللہ بخشش کا میری اللہ رمضان مبارک ہو بخشش میری کرنا اللہ بخشش میری بخشش میری کرنا میرے اللہ رمضان کو اتنا تو کرم کیجئے اللہ مسلمان کو اتنا تو کرم کیجئے بخشش میری کرنا اللہ میرے رمضان کو اتنا تو کرم کیجئے اللہ مسلمان کو افطار کی پر رونق افطار کی پر رونق آسان مبارک ہو تحفہ یہ مسلمان کو رمضان مبارک ہو اللہ کا تمہیں یہ ایک احسان مبارک ہو اللہ کا تمہیں یہ ایک. میرا پہلا پیغام ہے روزہ کب قبول ہوتا ہے اور روزہ کب قبول نہیں ہوتا. پہلا پیغام ہے بہت چھوٹا سا نمونہ آپ کے سامنے آ رہا ہے کہ رمضان کا روزہ کب قبول ہوتا ہے کب قبول نہیں ہوتا. اس تعلق سے میں 3 حدیثیں آپ کے سامنے لا رہا ہوں. پہلی حدیث آتی ہے رمضان گزر جانے کے بعد بندے کی مغفرت نہ ہو اس بندے کو اللہ کے رسول کی بد دعا ہے. اس روزے پر اللہ کے رسول کی بد دعا ہے وہ روزہ قبول نہیں. دوسری حدیث آ رہی ہے کہ بندے نے حلال کو چھوڑا روزہ رکھا حلال کو چھوڑا روزہ رکھا اور افطار کھولنے کے وقت میں افطار حرام سے کیا یہ روزہ قبول نہیں. حلال کو تو چھوڑا لیکن حرام کو نہیں چھوڑا افطار حرام سے کیا یہ روزہ قبول نہیں. تیسری حدیث آ رہی ہے رمضان کا روزہ رکھتا ہے حلال کو چھوڑتا ہے دانا اور کھانا چھوڑتا ہے لیکن گناہ نہیں چھوڑتا یہ روزہ قبول نہیں ہوتا یہ مردود ہو جاتا ہے. یہ روزہ قبول نہیں ہوتا یہ روزہ مردود ہو جاتا ہے. روزے کی 3 قسمیں ہیں میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں. ایک نبی کا روزہ ہے اور دوسرا نیک آدمی کا روزہ ہے اور تیسرا نام کا روزہ ہے. نبی کا روزہ نیک آدمی کا روزہ اور نام کا روزہ. نبی کا روزہ کیسا روزہ ہوتا تھا دل کا بھی روزہ رکھا پیٹ کا بھی روزہ رکھا کھانا دانا چھوڑ دیا اور اس دل میں اللہ کے خیال کو بسایا اللہ کے علاوہ کے خیال کو دل سے نکالا. یہ نبی کا روزہ ہوا کرتا تھا.
नेक आदमी का रोजा, पेट का भी रोजा रखा, नफ्स का भी रोजा रखा, गुनाह भी छोड़ दिया, खाना दाना भी छोड़ दिया, ये नेक आदमी का रोजा हुआ। तीसरा रोजा जो नाम का रोजा होता है, काम का रोजा नहीं होता, अदा होता है, कबूल नहीं होता, कि आदमी ने पेट का रोजा रखा, नफ्स का रोजा नहीं रखा, गुनाह नहीं छोड़ा, दाना और खाना छोड़ दिया, ये नाम का रोजा है, ये रोजा है, रोजा नहीं है, ये फाका है, ये रोजा कबूल नहीं। कौन सा रोजा कबूल होता है? जो रोजा रोजा हुआ करता है, जो रोजा फाका होता है वो कबूल नहीं होता। एक नुक्ते की बात आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। रमजान का महीना है, शैतान उसमें कैद है, फिर भी मुसलमान से गुनाह होता है। राज क्या है? तो इसके 3 मतलब लिखे गए हैं। पहला मतलब ये है, बड़ा शैतान कैद होता है, छोटा शैतान आज़ाद होता है। गुनाह होता है छोटे शैतान की वजह से, बड़े शैतान की वजह से नहीं होता, छोटे शैतान की वजह से गुनाह होता है। दूसरा मतलब लिखा, छोटा बड़ा शैतान दोनों कैद होता है, फिर भी गुनाह होता नफ्स की वजह से होता है, नफ्स आज़ाद होता है। तीसरा मतलब लिखा कि गुनाह क्यों होता है जबकि नफ्स कमज़ोर होता है, शैतान कैद होता है, फिर गुनाह क्यों होता? तो लिखा है नफ्स के असर की वजह से गुनाह होता है। जिस तरह लोहार लोहे को गर्म करता है आग में और ठंडे पानी में लोहे को डाल देता है, जब पानी में लोहा गर्म पहुंचता है तो छन से बोलता है, लेकिन जब लोहे को बाहर निकाला जाता, उस पर हाथ रखा जाता है, उसमें गर्मी बाकी रहती है। 11 महीने हमने रोजे की गुनाह किए, 11 महीने हमने गुनाह किए, उसका असर बाकी रह गया, इसलिए रमजान के महीने में भी गुनाह हो गया। रमजान के महीने में भी गुनाह हो गया, उस असर की वजह से रमजान के महीने में भी गुनाह हो गया। इंशाअल्लाह गुनाह से तौबा करेंगे, गुनाह के इरादे को बदलेंगे और अज़्म और फैसले के साथ उठेंगे तो अल्लाह रमज़ान की बरकत से उम्र भर के लिए गुनाह से बचने की हमें तौफीक दे देगा, गुनाह से बचने की हमें तौफीक दे देगा, गुनाह से बचने की हमें तौफीक दे देगा। इंशाअल्लाह गुनाह छोड़ेंगे, तौबा करेंगे, तौबा करेंगे रमज़ान से पहले, रोज़ा भी कबूल होगा, तौबा भी कबूल होगी, अल्लाह तौफीक देगा, अल्लाह तौफीक देगा। कर लो मैं निगाहों को, कर लो मैं ज़बार, निगाहों की हिफाजत कर लो मैं ज़ुबार, निगाहों की हिफाजत कर लो मैं इबादत और कुरान की तिलावत, पढ़ते हैं तरावी हम, पढ़ते हैं तरावी हम, कुरान मुबारक हो तोहफ़ाए मुसलमान को, रमज़ान मुबारक हो। इतना तो करम कीजिए, बख्शिश मेरी करना अल्लाह मेरे रमज़ान को, इतना तो करम कीजिए अल्लाह मुसलमान को, इफ्तार की पुररौनक, इफ्तार की पुररौनक आसान मुबारक हो तोहफ़ाए मुसलमान को, रमज़ान मुबारक हो। अल्लाह का तुम्हें ये एक एहसान मुबारक हो, अल्लाह का तुम्हें ये एक नुक्ते की बात आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। रोज़े का बदला कैसे मिलता है, रोज़े का बदला क्या होता है, बहुत मुख्तसर और बहुत माना खेज और मतलब खेज मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। रोज़े का बदला कैसे मिलता है और रोज़े का बदला क्या होता है, वो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। नमाज का बदला अल्लाह फरिश्ते के हाथ से देगा, हज का बदला अल्लाह फरिश्ते के हाथ से देगा, सदक़े का बदला, ज़कात का बदला अल्लाह फरिश्ते के हाथ से देगा, लेकिन रोज़े का बदला अल्लाह अपने हाथ से देगा। ये मतलब है रोज़े का बदला कैसे मिलेगा, रोज़े का बदला क्या होता है। नमाज का बदला जन्नत है,
जन्नत की नेमत है, लेकिन रोज़े का बदला जन्नत देने वाला खुद खुदा है। सीने के जख्म से सीने का जख्म आह की सख्ती से छिल गया, सीने का जख्म आह की सख्ती से छिल गया। अच्छा हुआ मज़ा तो मोहब्बत का मिल गया, तालीम मज़हबी का खुलासा यही तो है। सब मिल गया उसे जिसे अल्लाह मिल गया, सब मिल गया उसे जिसे अल्लाह मिल गया। आखिरी पैगाम मैं आपको देने के लिए जा रहा हूँ कि आदमी रोज़ा क्यों नहीं रखता। 5 वजह से रोज़ा नहीं रखता। इंशाअल्लाह हम लोग रोज़ा रखेंगे, हिम्मत और हौसला हार करके नहीं बैठेंगे इंशाअल्लाह। 5 वजह से आदमी रोज़ा नहीं रखता। पहली वजह, हिम्मत हार करके बैठ गया। लंबा दिन होगा, गर्मी का दिन होगा, पसीना छूटेगा, भूखा प्यासा रहना आसान नहीं होगा, हिम्मत हार करके बैठ गया। मेरे भाई, मैं एक लाइन में आपको जवाब देने के लिए जा रहा हूँ। रोज़ा आसान है, अगर आसान नहीं होता तो इसका हुक्म अल्लाह नहीं देता। दूसरी वजह, रोज़ा आदमी को रखना चाहिए, हौसला नहीं हारना चाहिए। हम सहरी खा करके रोज़ा रखते हैं, 10 बजे दिन तक तो भूख नहीं मालूम होती, प्यास नहीं मालूम होती, खाया हुआ दाना पेट में होता है, पिया हुआ पानी पेट में होता है, भूख प्यास का एहसास नहीं होता। उसके बाद आदमी गुस्ल करता है, ज़ोहर का वक्त हो जाता, उसे पूरा बदन उसका ठंडा हो जाता, इसकी वजह से उसे रोज़े का एहसास नहीं होता। रोज़े नमाज के बाद, ज़ोहर की नमाज के बाद वो सो जाता है और असर में उसकी आँख खुलती है, अब उसे भूख और प्यास का एहसास होता है। इंसाफ के साथ दिल पर हाथ रख करके बताइए, अब कितनी देर का रोज़ा है। हिम्मत कीजिए, रोज़ा रखना आसान। अगर हिम्मत करे इंसान, अगर हिम्मत करे इंसान तो क्या काम है मुश्किल, अगर हिम्मत करे कोई इंसान तो क्या काम है मुश्किल। आदमी हिम्मत हार करके रोज़ा नहीं रखता, हिम्मत हार करके रोज़ा नहीं रखता, हिम्मत हार करके रोज़ा नहीं रखता। पहली वजह, आदमी रोज़ा क्यों नहीं रखता, हिम्मत हारने की वजह से रोज़ा नहीं रखता। दूसरी वजह, आदमी खुशफहमी की वजह से रोज़ा नहीं रखता कि हमारे पास इल्म है, हमारे पास अदब है, हमको रोज़ा रखने की ज़रूरत नहीं है। मेरे भाई, हमारे नबी से बढ़कर हमारे पास इल्म नहीं है, हमारे नबी से बढ़कर हमारे पास अदब नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने रोज़ा रखा और कुरान के हवाले से उम्मत पर रोज़े को फ़र्ज किया। इसलिए इस खुशफहमी में नहीं रहना चाहिए। आदमी रोज़ा क्यों नहीं रखता, खुशफहमी की वजह से। तीसरी वजह, आदमी रोज़ा क्यों नहीं रखता, बेअदबी और गुस्ताखी की वजह से। ये कहता है रोज़ा उसको रखना चाहिए जिसके घर में दाना नहीं है, ये बेअदबी और गुस्ताखी है। और अल्लाह को भूखा मार करके क्या मिलता है। आपको रोज़ा नहीं रखना है, मत रखिए। हाथ जोड़ करके आपसे कहते हैं रोज़े का मजाक मत उड़ाइए। आप मजाक उड़ाएंगे, आपके दिल से ईमान निकल जाएगा। चौथी वजह, आदमी रोज़ा क्यों नहीं रखता, बेवकूफ़ी की वजह से। छोटा बच्चा रोज़ा रखना चाहता है, अपनी मर्जी से रखा, तोड़ दिया, माँ बाप भी गुनहगार नहीं, बच्चा भी गुनहगार नहीं। लेकिन बच्चे ने रोज़ा रखा, माँ बाप ने कहा कि बेटा रोज़ा मत रखो, सेहत खराब हो जाएगी, कमज़ोर हो जाओगे। बच्चे ने रोज़ा तोड़ लिया, माँ बाप को गुनाह होगा, माँ बाप गुनहगार होंगे। इसलिए ऐसी बेवकूफ़ी मत कीजिए दूसरे की दुनिया बनाने के लिए अपनी आखिरत बर्बाद हो जाए। ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करना है। आदमी बेवकूफ़ी की वजह से रोज़ा नहीं रखता। आखिरी वजह, आदमी रोज़ा क्यों नहीं रखता, बहाना की वजह से। जब रमज़ान का महीना आता है तो लोग ढेर सारी दवाई अपने यहाँ जमा कर लेते हैं और लोगों से ये बहाना करते हैं कि मैं तो बीमार हूँ इसलिए रोज़ा नहीं रखता। मेरे भाई, ये बहाना सबसे चलेगा लेकिन खुदा से नहीं चलेगा। वो आसमान के बाला खाना को भी जानता है, ज़मीन के तहखाने को भी जानता है, दरमियान के और दरिया के दरमियाने को भी जानता है। सबसे बहाना चलेगा, हम अल्लाह से बहाना नहीं चलेगा। एक आदमी था, अपनी बीवी से कहता था मैं रोज़े से हूँ, इफ्तार का इंतज़ाम करो।
لیکن اندر سے روزہ نہیں رکھتا تھا۔ جب اسے بھوک لگتی تھی، پیاس لگتی تھی تو دریا میں ڈبکی مارتا تھا اور جی بھر کے پانی پی لیتا تھا۔ 99 دن چور کے ایک دن کوتوال کا، اس کو جب بھوک لگی، پیاس لگی، اس نے ڈبکی ماری اور دریا کے اندر منہ کھولا تاکہ پانی پی لوں۔ ایک مچھلی منہ میں پھنس گئی، کانٹے والی مچھلی تھی، ایک طرف کا کانٹا ایک طرف کو لگا، دوسری طرف کا کانٹا دوسری طرف کو لگا، اس نے منہ با دیا۔ ڈاکٹر کے پاس جب آیا تو ڈاکٹر حیران کہ آدمی کیسا ہے، اگر منہ کھول کر کے سوئے گا تو منہ میں مکھی جائے گی، یہ مچھلی کیسے آ گئی؟ تو پتہ یہ چلا کہ وہ یہ گھر میں کہتا تھا میں روزے سے ہوں، اور روزہ کو اندر توڑتا تھا اور اندر ڈبکی مار کر کے یہ پانی گھونٹ لیتا تھا، تو اوپر سے روزے دار تھا اور نیچے سے گھوٹالا باز تھا۔ اوپر سے روزے دار تھا اور نیچے سے گھوٹالے باز تھا۔ اس لیے چوری تو پکڑی جائے گی، دنیا سے چوری چھپ جائے گی، لیکن دنیا کے بنانے والے خدا سے چوری نہیں چھپے گی، چوری نہیں چھپے گی۔ نہ دولت کام آئے گی، نہ شہرت کام آئے گی، بروز حشر آقا کی شفاعت کام آئے گی۔ نہ بولو جھوٹے لوگوں، ہلاکت ہے تباہی ہے، خدا کے سامنے پیارے صداقت کام آئے گی، خدا کے سامنے پیارے صداقت کام آئے گی۔ لاک ڈاؤن چل رہا ہے، آپ تراویح کیسے پڑھیں گے؟ تو میں آسان سا طریقہ آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اگر تراویح جماعت کے ساتھ ممکن نہیں ہے تو آپ اپنے گھر پر اگر حافظ کا انتظام ہو، 3-4 آدمی یا جو بھی آدمی ہو، فاصلے سے فاصلہ رکھتے ہوئے ختم تراویح آپ سنیں گے اور ختم تراویح آپ پڑھیں گے۔ اگر ختم تراویح ممکن نہیں ہے تو آپ سورہ تراویح پڑھ لیں گے، سورہ تراویح پڑھ لیں گے، لیکن آپ کو تراویح پڑھنی ہے۔ اللہ نے دن کو بھی رمضان بنایا ہے، اللہ نے رات کو بھی رمضان بنایا ہے۔ رات اور دن کی محنت سے اللہ آپ کو قبول فرمائے گا، آپ کے رمضان کو، آپ کے قرآن کو اللہ قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اپنی عبادت کے لیے، رسول کی اطاعت کے لیے، مخلوق کی خدمت کے لیے ہم سب کو قبول فرمائے۔ نہ کتابوں سے، نوازوں سے نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ نہیں سیکھا انہوں نے دین رہ کر شہر کے گھر میں، پلے کالج کے چکر میں، بڑے صاحب کے دفتر میں، پھر کیک کے چکر میں تے روٹی بھی گئی، بڑی شے کی طاق میں تھے تے چھوٹی بھی گئی، نہ مانی بات وائز کی، پھر پتلون کے چکر میں تے لنگوٹی بھی گئی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔